हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करिया प्लस टू द्वितीय वर्ष एजुकेशन बा शिक्षार फास्ट चैप्टर महात्मा गांधी मौलिक शिक्षार किछि 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन बा शॉर्ट क्वेश्चन जोटा कि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक तो एग्जाम रे निहाती आसी पारे। तो देखिबा कोन देति क्वेश्चन। फास्ट अछि महात्मा गांधी शिक्षा व्यवस्था रे केते वर्ष केते वर्ष पर्यंत अवैतनिक तथा बाध्यतामूलक शिक्षा देवार व्यवस्था थिला। तो राइट आंसर हो 7 वर्ष रु 14 वर्ष। नेक्स्ट अछि केउंटी गांधीजी को नई तालीम शिक्षा व्यवस्था पे प्रयोज्य नुहे। ऑप्शन 1 उत्पादन धर्मी, ऑप्शन 2 कर्म केंद्रिक, ऑप्शन 3 धंदा भित्तिक, ऑप्शन 4 पाठ्य खसड़ा विहीन। तार राइट आंसर हो पाठ्य खसड़ा विहीन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अछि केउ शिक्षाविद धंदा केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 विवेकानंद, ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन 4 गोपबंधु दास। तार राइट आंसर हो महात्मा गांधी। नेक्स्ट अछि केउ मसीहारे महात्मा गांधी मागणा एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रचलन करथिले। ताहले केउ मसीहारे महात्मा गांधी मागणा एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रचलन करथिले। ऑप्शन 1 1937, ऑप्शन 2 1942, ऑप्शन 3 1931, ऑप्शन 4 1933। ताहले राइट आंसर हो 1937। नेक्स्ट अछि केउ शिक्षाविदकर धंदामूलक शिक्षा पर आस्था थिला। केउ शिक्षाविदकर धंदामूलक शिक्षा पर आस्था थिला। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 गोपबंधु, ऑप्शन 3 श्री अरविंद, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ। ताहले राइट आंसर हो महात्मा गांधी। नेक्स्ट अछि कुटीर शिल्प शिक्षा किए प्रवर्तन करथिले। कुटीर शिल्प शिक्षा किए प्रवर्तन करथिले। राइट आंसर हो महात्मा गांधी। नेक्स्ट अछि निम्नलिखित केउ विषयटी महात्मा गांधी को शिक्षा दर्शनर उपादान नुहे। ताले निम्नलिखित केउ विषयटी महात्मा गांधी को शिक्षा दर्शनर उपादान नुहे। ऑप्शन अछि 1 अछि धंदामूलक शिक्षा, ऑप्शन 2 अहिंसा भित्तिक शिक्षा, ऑप्शन 3 अंतर्जातिक शिक्षा, ऑप्शन 4 मातृभाषा माध्यम शिक्षा। तार राइट आंसर हो अंतर्जातिक शिक्षा। नेक्स्ट अछि मौलिक शिक्षा रे गांधीजी केउ शिक्षा पर गुरुत्व देथिले। मौलिक शिक्षा रे गांधीजी केउ शिक्षा पर गुरुत्व देथिले। ऑप्शन 1 समाज केंद्रिक, ऑप्शन 2 धंदा केंद्रिक, ऑप्शन 3 पुस्तक केंद्रिक, ऑप्शन 4 ज्ञान केंद्रिक। ताले यार राइट आंसर हो धंदा केंद्रिक शिक्षा। नेक्स्ट अछि कहार मृत्यु पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आलुओ लिभिगला बोली कहिथिले। गोपबंधु दास, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो महात्मा गांधी। निम्नोक्त केउटी गांधीजी को मौलिक शिक्षा पाई मार्गदर्शन कराई नथिला। ताहले निम्नोक्त केउटी महात्मा गांधी को बा गांधीजी को मौलिक शिक्षा पाई मार्गदर्शन कराई नथिला। राइट आंसर हो आईन अमान्य आंदोलन। नेक्स्ट अछि 1935 मसीह गांधीजी केउठारे एक आश्रम और विद्यालय स्थापन करथिले। तो 1935 मसीह गांधीजी केउठारे एक आश्रम और महाविद्यालय बा विद्यालय स्थापन करथिले। राइट आंसर हो वार्धा। नेक्स्ट अछि ओडिशार केउठारे एक मौलिक शिक्षा तालीम केंद्र रहिछि। ओडिशार केउठारे एक मौलिक शिक्षा तालीम केंद्र रहिछि। राइट आंसर हो अनुगुल ठारे। नेक्स्ट अछि केउ शिक्षाविद मतरे शिक्षा शरीर मन एवं आत्मार सर्वांगीन उन्नति को बुझाए। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 श्री अरविंद, ऑप्शन 3 गोपबंधु दास, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ ठाकुर। तार राइट आंसर हो गांधीजी। नेक्स्ट अछि केउ पत्रिका महात्मा गांधी शिक्षा नीति प्रकाश पाइथिला। समाज, द हिंदू, संवाद, हरिजन। तार राइट आंसर हो हरिजन। नेक्स्ट अछि केउटी मौलिक शिक्षार मुख्य वैशिष्ट्य थिला। केउटी
मौलिक शिक्षार मुख्य वैशिष्ट्य थिला। ऑप्शन 1 पूर्णांग शिक्षा, ऑप्शन 2 मुक्ताकाश शिक्षा, ऑप्शन 3 धर्मगत शिक्षा, ऑप्शन 4 स्वावलंबन शिक्षा। तार राइट आंसर हो स्वावलंबन शिक्षा। नेक्स्ट अच्छी गांधीजी गांधी शिक्षा संज्ञा क्यों विषय गुरुत्व दि जाए ना। ऑप्शन 1 आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन 2 शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 मानसिक विकास। तार राइट आंसर हो सामाजिक विकास। नेक्स्ट अच्छी कुटी खाओ काटी पिंध उक्ति क्यों शिक्षाविद कही। ऑप्शन 1 गोपबंधु, ऑप्शन 2 अरविंद, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 रवींद्रनाथ। तार राइट आंसर हो महात्मा गांधी। केउंटी मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य नुहे। ऑप्शन 1 मुक्त व्यापार शिक्षा, ऑप्शन 2 कुटीर शिल्प धंदा भित्तिक शिक्षा, ऑप्शन 3 अहिंसा भित्तिक शिक्षा, ऑप्शन 4 मातृभाषा माध्यम शिक्षा। तार राइट आंसर हो ऑप्शन 4 मातृभाषा माध्यम शिक्षा। नेक्स्ट अच्छे केउंटी मौलिक शिक्षार अन्य अर्थ नुहे। केउंटी मौलिक शिक्षार अन्य अर्थ नुहे। ऑप्शन 1 नई तालीम, ऑप्शन 2 बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन 3 वार्धा स्कीम, ऑप्शन 4 पूर्णांग शिक्षा। तार राइट आंसर हो पूर्णांग शिक्षा। नेक्स्ट अच्छे निम्नोक्त केउंटी मौलिक शिक्षार लक्ष्य नुहे। निम्नोक्त केउंटी मौलिक शिक्षार लक्ष्य नुहे। शिक्षार शिल्प को प्रश्रय देवा, धंदा माध्यम शिक्षा देवा, बाध्यतामूलक शिक्षा प्रचलन, आत्मनिर्भरशीलता उपर गुरुत्व। तार राइट आंसर हो शिक्षार शिल्प को प्रश्रय देवा। नेक्स्ट शून्य स्थान पूरण कर। जाकिर हुसैन तांकर पूर्णांग शिक्षा रिपोर्ट बा पूर्णांग रिपोर्ट डैश वर्ष प्रदान करथिले। तो आंसर हो 1937। नेक्स्ट शिक्षार प्रथम डैश वर्ष को निम्न बुनियादी शिक्षा कह जाए। शिक्षार प्रथम 5 वर्ष को निम्न बुनियादी शिक्षा कह जाए। नेक्स्ट नई तालीम डैश शिक्षार अन्य नाम। नई तालीम मौलिक शिक्षार अन्य नाम। नेक्स्ट धंदा केंद्रित शिक्षार प्रवर्तक डैश। तो धंदा केंद्रित शिक्षार प्रवर्तक महात्मा गांधी। नेक्स्ट अच्छी मौलिक शिक्षार लक्ष्य नुहे। डैश मौलिक शिक्षार लक्ष्य नुहे। तार आंसर हो शिक्षार शिल्प को प्राधान्य देवा। ओडिशार कटक ठारे मौलिक शिक्षा तालीम केन्द्र रही जोटा कि वाक्य संशोधन करा जीवो। तो ओडिशार कटक ठारे मौलिक शिक्षा तालीम केन्द्र रही। राइट आंसर हम ओडिशार अनुगुल ठारे मौलिक शिक्षा तालीम केन्द्र रही। नेक्स्ट कुटीर शिल्प शिक्षा गोपबंधु प्रवर्तन करते। कुटीर शिल्प शिक्षा महात्मा गांधी प्रवर्तन करते। मौलिक शिक्षार अन्य नाम नई स्कीम। तो मौलिक शिक्षार अन्य नाम वार्धा स्कीम। आलुओ लिभिगला बोली श्री अरविंद मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते। तो राइट आंसर होगा आलुओ लिभिगला बोली महात्मा गांधी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते। श्री अरविंद मौलिक शिक्षार प्रवर्तक थिले। तो राइट आंसर हम महात्मा गांधी मौलिक शिक्षार प्रवर्तक थिले। नेक्स्ट अच्छे गांधी मतरे 6 ରୁ 12 वर्षर पिला मौलिक शिक्षा मिलवा उचित। ताहले ठीक उत्तरटी हेब गांधी मतरे 7 ରୁ 14 वर्षर पिला मौलिक शिक्षा मिलवा उचित। नेक्स्ट अच्छे गोटे वाक्य उत्तर। तो शिक्षा शरीर मन और आत्मार विकास बोली किए कही। तो शिक्षा शरीर मन और आत्मार विकास बोली जातिर जनक महात्मा गांधी कही। नेक्स्ट अच्छी धंदा केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक किए थे। तो धंदा केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक किए थे। तो महात्मा गांधी धंदा केंद्रिक शिक्षार प्रवर्तक थिले। नेक्स्ट अच्छी महात्मा गांधी का मौलिक शिक्षा प्रणयन उद्देश्य कौन थिला। तो से समय चली शिक्षा व्यवस्था को आत्मनिर्भरशील स्वावलंबन करा जाई थिबारु शिशु को आत्मनिर्भरशील करने उद्देश्य गांधी मौलिक शिक्षार प्रवर्तन करथिले। नेक्स्ट अच्छी केबे वार्धाटारे सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलन अनुष्ठित होता। ताहले 1937 मसीहा अक्टोबर 22 और 23 तारिख में वार्धाटारे सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलन होता। नेक्स्ट अच्छी भारत सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलन 1937 में किए निजर शिक्षा नीति स्थिर करथिले। तो सर्वभारतीय शिक्षा सम्मेलन 1937 में गांधी निजर शिक्षा नीति स्थिर करथिले।
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ହେଉଛି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନଈ ତାଲିମ କ'ଣ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କିଛି ନୂଆ ଆଦର୍ଶର ତାଲିମ ବା ନଈ ତାଲିମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କିଛି ନୂଆ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ନଈ ତାଲିମ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଥିଲେ? ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳ ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ସହିତ ଅର୍ଥର ଅନଟନ କ୍ରମଶଃ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳ କରାଇବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ତ ସମାଜରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଓ ସମାଜ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରୂପକ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣେତା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମହାନ ତାହାକୁ ଉନ୍ମେଷଣ କରିବା, ତା ସହ ଦେହ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନାମ ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଲେଖ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ଲେଖ। ତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ୱାର୍ଧା ସ୍କିମ୍। ୱାର୍ଧା ସ୍କିମ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଧନ୍ଦାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ତ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିବା ଏକ ଉପାଦାନ ଲେଖ। ଟଲଷ୍ଟୟ ଫାର୍ମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ୱାର୍ଧା ସ୍କିମ୍ କାହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ? ତ ୱାର୍ଧା ସ୍କିମ୍ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ତାହେଲେ ଏତକ ସବୁ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାପ୍ଟରର ସମସ୍ତ 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି কোনো ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।